Wala ka, pre. Baka volume, ayan. Ron? Hello? Hindi talaga ako connect yan, man. Cardio yan eh. Cardio? Cardio. Kasabay yata sila Eric eh. Oo nga. Sabay Meron. sa... Yan, meron. Meron! Meron. Wala. Mamaya natin. Sige, mamaya. Tara na. It's so hot, bros. Let's go. Tara, kasi mag-i-start recording na ako, boy. Ay, naka-start recording na pala ako. Ban. Ban. Wala si Ipan. Ban. Wala ka. Ban. Meron. Meron. Nakakulit sa phone ko kanina. Ah, naka-connect daw sa phone niya? Kaya pala wala. Teka man. Ban. Wait lang. Hindi ko maano eh. Ban. Lawigan late. Ano? Ban. Teka, kukonek ko lang yung kay Nelvin ulit. Tama ba yung pipindutin ko? Ayan, ba't dilaw man? Ayan na. Pakabit nga man. Kiniklip yan. Yun. Wait lang natin. Grouping failed. Hello. Wala pa. Mamaya na lang. Top manners. Bakit kayo, sir? Oo. Yun oh. Let's go. Panji. Traction 4. Oh, sleepy. Sleepy, bro. Sleepy. Ban. Let's go, ban. Man, let's go! Takit sa taas. Doon tayo sa bago. Man, ride safe bro. Ha? Okay na yan. Man, takit! Ano, may gumagalaw. Saan tayo? Eh, teka, higpitan ko pa ng konti yan. Wait man. Umabol. Ako balik ka. Balik ka, higpitan mo ba? Iwanit ka lang. Okay. Tapos ito. Smooth na yan. Ito man oh. Kaya mo to. Hindi, support dyan man. Ayan oh, tigang mo man. Kitang-kita tayo dyan, boy. Ako na lang sa likod mo, man. Sige, Kurt, spear ka. Si Kuya Kurt ay mag-i-spear. Go. Let's go, bro. Ingat ah. Ingat ah. Ingat. Counter plus si Kuya oh. Let's go. Teka, daan mo na kayo dito for the views. Let's go. Likod muna ako. Go. Woo! So far, okay pa naman yung camera. Kaso maalog. Hindi man, babantayan ko. Pag nahulog, di ko sasabihin. Oh shit, tangay na. Sarap araw, boy. Yeah, safe. Kaya, Ivan.
Gago, napuputol yung 360. Basta ah. Ano? Mapagpagulan. What, It's man? sweat, bros. It's sweat, bros. Ui. Naka-record pa rin naman. Kaso bakit ganon stock up? Nakakonect si Nelvin, man? Hindi. Sino? Si Nelvin, hindi. Sinelvin lang ako si Kevin. Si Kevin? Saka si Jake, saka yung naka Z9. Ayun, Ay, may lalabas may lalabas. Bakit ganun? Parang naghang na ata yung 360 ko. Sana sa likod mo eh. Kamusta yung 360 Maki Boy? Okay naman? Wala na dyan. Oh fuck! Oops. Wala yung okay ng connection. Oh yeah, it's recording na. Sweat again, bros. Waiters, fuck. Yun. Booking inang yan, nabasa din. Idol! May mga katipunero man ah. Tumingin na, sema ka! Ano ba na Intersection. yung music na to? Nag-play pa rin cargo eh. Kaya pindutin mo yung Basa pa rin. pindutin mo yung roller. Kompleto. Wait lang. Nelvin Dulo, si Nelvin Dulo. Goods na? Kompleto ba? Nelvin lang ba Dulo? Oo, kompleto. Oh, putang ina mo ah. Ginugulat na ako ba ya? Aso sa kanan ah. Baho. Ano, Jacob sa likod ko? Sige, una ka man. Okay, let's go. Medyo basa, boy. Medyo basa ah. Medyo basa. Umilaw yung gas. Lang yan. Abot ba to? Abot yan. Abot pa yan man. Maganda na lang mamaya doon sa ano. Hebron. Hebron. Yes. Wait lang ah. Hindi ko pa makita kung open. Open lang. Open. May truck ah. May bike sa gitna. Talbog. Meron ah. Meron isa. After yan, open. Meron. Okay. Saka sa
Medyo basa dito. Basta. Ay, di ba ka? Ay, di ba ka? Wait lang. Is it open? Open, wait lang, di pa kita eh. Open. Open na, open. Open. May motor isa, may motor. Ban. Sa van. Open na. Open. May bike lang, may bike sa gato! May gato! Sa may vlog! Sino? 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 Blue? Hindi natin kasama. Hindi. Hindi sa atin. Oo, naka-blue. Sige. Come on, pitik. Sino naka-blue? Kasama natin, boy! Hindi, wala tayong... Z9 lang yung isa eh. Tapos black si Jake eh. Pinaka-scooter, hindi natin kasama yun. Hindi natin Anong motor yun? Malaking scooter eh. Naka-blue yung R1 na. Jericho, nandiyan. Jericho. Man. Rinig ka? Diyan ka. Okay. Si Jericho lang naman yung blue eh. Oo. Medyo basa sa kanan ha. Open lang. Open sa akin. Open. Open lang ha. Open sagad. Open lang. Open lang. Medyo traffic dito ha. Traffic ha. Traffic, sure. Traffic. Dami- Pero open. Wait lang. Open. Open sagad. May isa lang motorista. Meron sasakyan, dalawa meron. Ops, may truck. Nakatigil, truck. Truck. Giman. After ng truck, open lang. Open. Open. Saan lang tayo after ng kubo kasi may checkpoint. Yap. Open lang ah. Takot si kuya. Ito kayo tuloy. Meron pick up. Meron pick up isa. Meron. Pick up. Madumi. Ops, madumi. Meron madami ha. Meron maraming kasalubong boy sa kubo ah. Putang na bomba daw banking. Menor na. Oh fuck boy, pa 360 ka boy. Ipas bro. Umabot naman din na nakaraan yan sa Manukan, boy. Yap. Ay, bumagsak lang. Bumaba. Andyan pa. Hindi, Ay, pero- parang bumaba. Oo, bumaba. Pero nandyan pa. Yung ano lang, yung haba niya. Silip ha, pasilip. Open. Ge. Unahan natin ito. Open. Sige, may isa lang. Oh, may isang motor. May single. Bumagsak lang yung 360 na sa puwet ko. Ang puta. May truck malaki. Trackers.
Ay, medyo madumi ha. Oo. May mga buha-buhangin. Mabato, mabato. Chill na tayo dito. Open source. Ay, visualizer, oh. Forma na lang kayo. Sayang picture. Oo nga. Sino to? Tangina Uy. nito. Truck na to. Gago. Daming truck, gago. Off-road bigla ako, gago. Fuck, man. Solid. What is this, bro? Bakit doon nakapesto yung mga namimitik? Ang dami nila doon. Bakit doon sila pumesto, no? Yung alanganin. Laylo tayo. Sobrang dumi, guys. Lilipat ko na lang sa harap yung 360 ko. Chill ride. Uy, gago. Yung trail ng buhangin, boy, oh. Dula. Tinulungan siguro ni Maki yun, no? Ha? Tinulungan siguro ni Maki. Sabi, tinulungan siguro ni Maki yung semplang. Ay, pwede, pwede. Anong... Ano ba naiwan nang... ba siya? Oh, wala na si Maki, oh. Ano ba... Sino ba yung nagsabi? Kala ko si Nelvin... Ay, hindi. Wala nga pala si Nelvin. Yun, boses ni Maki yun. Ito dati masarap bakbakan eh. Dati, no? Oo, kasi ano eh, wide turns eh. Open, open. Open lang. Medyo madumi lang. Oo. Pantay tayo, no? May check boy? Wala. Antay tayo, no? Antay tayo, syempre. Doon na sa ibabaw. Dito na lang sa malilim tayo. Tara. Sino ba yung na-semplang kaya? Scooter na Yata yung nakikipag-arutan kanina. Yung X-Max yata yun. X-Max? Oo. Yung unang-una kong, inunahan dun sa pagbaba ng Wiwihi. Ah. May na-semplang man, nakita nyo? Hindi ko nakita man eh, nasa likod. Si Gerson nakakita. Si Maki. Si Maki. Saan yun? Wala. Hindi, baka tinulungan nyo na semplang. Nasa likod ko lang siya. Eh, gago siya yung... Hindi naman. Man. Baka tinulungan niya yun. Malamang tinulungan niya yun. Sumusunod sa akin kanina. Nung nalagpas na nung semplang. Ako baka dumulas yun. Naluluna daw siya eh. Eh, hindi naman habol yun eh. Hindi habol yun. Oo, alam niya pag safe eh. Naantay lang si Maki. Si Ma... Si Maki? Oo. Saka yung isang kasarap ako. May sumemplang daw eh. Babo, wala yung sinay, no? Ha? Hindi, kulay blue. Scooter daw eh. In-overtaken, parang wala akong nakitang blue. Meron. In-overtaken yung dalawa. Tumabay siya sa akin dun sa after balconahe. Tapos dun na semplang. Hindi pa. Malayo pa. Parang team ko yata yun man eh, no? Kimco na scooter. Malaki. X-Max, parang gano'n. X-Max, Oo, parang yata. Saan ang Maki yun? Nasa kaya? Baka lumiredyo. Hindi, tinulungan niya yun, malamang boy. Baka binalikan niya. Pati yung Z9, wala pa rin naka Z9. Ikaw, di ka na pwede bumalik man. Pumula ka na eh. Okay. Balikan natin, gusto mo? Uy, gogo man! Buti na lang! Laglag oh! Invisible stick? Puking ina! Buti na lang! Wait lang! Tingnan mo! Sakto, gago! Buti inalog ko! Tanginang yan, mapapart 2. Teka man, takpan ko lang. Maki,
Sorry, dahil na napatalon din ako kanina bigla nung sumigaw ka eh. Kala ko, Boy, kita-kita ko kasi magkasunod lang kami. Naghinay-hinay talaga kami ng takbo. Di gago, kulit ng ano. Makulit yung school lang. Para sila makulit. Nung inovertakean ko, tsaka siya nagkulit. Kayong dalawa ni Jan, oo. Kayong ito, sabay kami sa balkonahe. kasalanan pala ni Kuya Kurt, triniger ni Kuya Kurt eh. Hindi, joke lang. Gago, ano yun? Ano naman siya, nakapajama. Sino ba nasa Naka-jogging likod? Si pants? Ah, lokal? Hindi, di siya lokal sul eh. Puta ito, wasak to. Yan sila Eric. Eh, balat yung ano niya, wala na siyang pan. Wala na? Tara, sakto, kasabay natin sila. Okay ka na? Okay na. Hupod na. Tara. Tara. Kebs! May na... Sa likod na ako. Tiga video. Man, let's go! May isang kasama yung naka Z9. Angkol. Oo. Goods lang. Yung isang kasama na semplang. Yung kasama no ni Jake. Yung kasama ni Jake na semplang. Yung kasama ni Jake na semplang. Oo, yung naka... Oo. Doon daw, bago magpalo alto. Oh, pero babalikan na lang. Ingat man. Bro, ingat. Tangkinan, ang dagagan eh. Sa harap. Ay, sa harap pa sila, ma? Ha? Palo nga, tutumbukin ko rin yung scooter eh. Sabi na itong kalsada na to, napakasarap bankingan dati. Oo nga, gago. Di ba sinasayaran mo palagi dati to? Oo, durog-durog ng putik. Because of the trackers. Kamusta suspension mo, Ban? Ha? Kamusta suspension mo? Nagamay ko pa. Nag-iba yung handling ko. Nag-iba? Oo, nag-iba. Malupa dito man. Tulin, no? Gago. Tulin. Arrive. Tulin, ang tulin. Magtiga na kami mag-isa. Kita sa video. Hindi. Nakapatay na yung camera ko. Tara, sino pa kulang? Si Arlex. Nauna na iba eh. Tara man, una kayo. Wala bibidyohan, boy. Dapat yung camera natin hati-hati. Grabe yung ano, buhangin. Is it open? Clear? Yeah, meron mo niya. Meron isa. Parang motor. Grabe mga boy. Pwede. Atak. Sabihan. Meron. Patay. Wait lang. Open, basa. Open pa. Oh, sinalo mo yung hams doon, Jericho. Open. Meron isa, CD. Meron e-bike. Tricycle. Aso sa kanan. Ito man, wait.
motor eh. Open man. Ay, may isang ano, kotse. Bios. Pula. After nyan, open. Okay. Meron. Meron, isa pa. Uy, okay na mo. Overtake din yung ano. After na ito meron ha. Ayaw magpa-overtake. Ambulance. After nyan, Kurt, meron. Wala, after na ambulance. Wala. Ayaw mag... Pero, Meron isa. Open. Wala yan, right? Meron ticket. Meron na yan. Tricycle meron. Paringan dyan ka na. May buhangin dyan. Meron naman. Happy. Traffic, boy. Woo! Mabuhakin man, nabuhakin ko. Buhangin kanan. May motor. Pero open after. Pinangutok yung accent ka. Low bike. Gusto. Traffic. Basa. Okay. Pass na tayo lahat. Let's go. Yeah! Sabi pa natin nung naka-scooter, boss. Ano daw yung kung may video daw. Where do we park it so many people? Sa kabilang side man. Dun, oh. Kabila na? Oo. Go. Ano? Other side, bro. Yeah. Okay. Let's face the road. Okay, bro. Yup. Is this safe? Oh, patras lang. Bababa natin? Oo. Oo, hindi pwede sa kalsada. Tapos gear na lang. Doon daw, sabi ni Kuya. Dito na lang. Layo eh. Layo. Ito na lang. Ay, gago, daanan yata ito, hindi ba? Hindi. Wala yan ngayon.
Sino hinihingan? Ako. Kaso lulubog ata yung side stand ko dito, boy. Lagyan ba to? Bato yan? Ay, hindi naman. Bato. Layo at taas oh. Ayun na si Ivan, may bato tsaka foil. O, batang tagig. O, batang kayo eh. Narang kurtaw. Sige man, I got you man. Gago si Ivan pala. Baka magtampo ka na. Primera mo man. Aman. Yan. Alright. Eto? Thank you man. Dito.